اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من حق القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسهول ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فاتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والعنتر ساقي السلسبيل والتسليم والكوثر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرقت عين الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر أبي شبيب وشبر الذي سمت أمه حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد ومن على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين عليه السلام حرامة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفتگو مقدمتاً تھی. اب مجھے نہیں معلوم کل کی گفتگو کس قدر آپ کے اذہان عالیہ میں جگہ کی گئی ہو، اس لیے کہ یہ دانشگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ ہے. سب مدرسوں کے الگ الگ قانون ہیں. دوسری کلاس والا بچہ چوتھی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتا.
स्टैंडर्ड का स्टूडेंट एसएसएलसी में नहीं बैठता, समझ में ही नहीं आता। नेहरू स्कूल जाने वाले बच्चे सिकंदर साहब की स्कूल में नहीं जा सकते। सिस्टम है, रूल्स है, कवानीन है, उसूल है, लेकिन अल्लाह ने इस यूनिवर्सिटी के, जिस यूनिवर्सिटी में न एज की कोई कैद है, न कोई कास्ट की कोई कैद है, जिस कास्ट वाला भी हो हुसैन हुसैन करते आ जाता है, जिस एज वाला भी हो हुसैन के नाम पर जमा हो जाता है। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया वाले बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़े हुए हैं। क्यों? जमाना मॉडर्न आ चुका है, फेसबुक व्हाट्सएप से लेकर स्नैपचैट तक अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। जवान परेशान है, हमारे जवान कलीसिया में नहीं आते, हमारे जवान हमारे मंदिरों में नहीं आते, हमारे जवान हमारे मस्जिद में नहीं आते, परेशान है। क्या करे, कितना पैसा खर्च करे, क्या क्या काम करना चाहिए। हमारे जवान ईसाई कहते हैं कलीसिया में आ जाए, क्या करना है, स्कूल बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाते जा रहे हैं ताकि जवान हमारे कलीसिया में आ जाए, हमारे चर्चों में आ जाए, हमारे मंदिरों में आ जाए, हमारे मस्जिदों में आ जाए। पता नहीं कैसे कैसे ट्रिक खेल रहे हैं कि जवान आ जाए, यूज कर रहे हैं, तरीके बना रहे हैं, अपना रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। क्यों? जवान आ जाए, फिर भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन अजीब और गरीब है ये मजलिस की अहमियत। जैसे ही ऐलान होता है मजलिस हुसैनी है, सारे जवान आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आ रहे, यहाँ पर अकबर जैसा जवान भी आ रहे हैं। सलवात पढ़े अकबर जैसा जवान कुर्बान किया ताकि आने वाले कयामत तक के जवानों की जवानी बाकी रहे। हबीब इब्ने मज़ाहिर का जोश और वल्लना कयामत तक आने वाले हुसैनियों के बूढ़ों के हवाले कर दिया। कभी ये तसव्वुर ना करना बूढ़े हो गए तो क्या मजलिस नहीं जाएंगे? नहीं, हबीब इब्ने मज़ाहिर का जज्बा लेकर हमारे बूढ़े आ जाते हैं। ये एक मजलिस की खुसूसियत है। मुझे सिर्फ दो चीजों की खुसूसियत मिली। कितने चीजों की? जिसमें उम्र की कैद नहीं है, समझने के लिए कास्ट की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें हैं जाना गिरामी, दो चीजें ऐसी हैं जिसको समझने के लिए ना उम्र की कैद है, ना एज की कैद है, ना कास्ट की कैद है। आओ सीख लो, समझ लो, जो जितना समझना चाहता है समझ लेता है। वो दो चीजें हैं पूरी तारीख में, ये दो चीजें ऐसी हैं, दो चीजें ऐसी हैं जो हर एक के समझ में आती हैं। चाहे बच्चा हो, जवान हो, लड़कपन का हो, अधेड़ हो, बूढ़ा हो, समझने की कोशिश करता है, समझ में आता है। वो कितने चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक, जब कुरान खोलोगे, तर्जुमा पढ़ोगे, बच्चा अपने एतबार से समझेगा, जवान अपने एतबार से समझेगा, बूढ़ा अपने एतबार से समझेगा, डॉक्टर अपने डॉक्टरी के एतबार से समझता है, इंजीनियर अपने एतबार से समझता है। यानी कुरान एक ऐसी किताब है हर तबके को कुछ समझाती है। इसी तरह दूसरी चीज ये मजलिस आज़ा है। ये मजलिस आज़ा है जहाँ आने के बाद बच्चा भी समझता है, जवान भी समझता है, बूढ़ा भी समझता है। फिर अब मुझे हदीस याद आई, इन्नी तारिकुम फीकुम बतरैन किताबुल्लाह व इकराती। मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी इकरा।
समझ में आती भी है। अहले बैत समझ में आने वाली चीज का नाम है, अगर समझो तो। आ जाओ करीब, समझो, जब करीब आओगे तो समझोगे। हुर आया अलैहिस्सलाम हो गया, क्या बात है, आओगे तो समझोगे। आ जाओ, अब भी डर है, फिर हयात नहीं होगा, सवाल पड़ेगा। जब तक सांसें चल रही है, ये सांसें कौन सी है मालूम है? ये सांस जो चल रही है, ये हयात, ये हयात है। आप जो हम लोग जी रहे, ये हयात है, सही में हयात है, इसी को हयात कह रहे हैं। जिंदगी एक मानदगी का वक्फा है। जिंदगी ये मानदगी का वक्फा है। मानदगी मतलब टेम्पररी, कुछ सेकंड मानदगी। दूध ले आए, अंदर रख दीजिए, 2 दिन बाद आकर देखो तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। इसी को कहते हैं मानदगी, इसी को कहते हैं मानदगी। इस गर्मी में पका हुआ खाना रख के रख दो, 2 दिन के बाद देखो क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं मानदगी। बिल्कुल एकदम जिंदगी एक मानदगी का वक्फा है। आगे बढ़ेंगे दम लेकर, मिर्दगी का शेर है, मिर्दगी का शेर है। बॉलिंग करता है बॉलर, बॉलिंग करता है, थोड़ी देर पीछे आए, बॉलिंग यहाँ से करना है, 4-5 कदम पीछे आए, फिर दौड़ते हुए जाकर बॉलिंग करता है। ये जो दौड़ रहा है ना, पीछे से आ रहा है, ये आना उसका हदफ है, उसका मकसद है? नहीं, मकसद उसका बॉलिंग करना है। पीछे से क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? एनर्जी लेने के लिए, ताकत लेने के लिए। जिंदगी एक मानदगी का वक्फा है। आगे बढ़ेंगे दम लेकर, वो दम है ना, ये दम लेने के लिए बॉलर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, दम लेकर आ रहा है, ये दम लेकर आ रहा है ताकि बॉलिंग करे। अल्लाह ने ये दम लेने के लिए हम लोगों को दुनिया में भेजा है। ये दम लो, तो जितना तुम दम लोगे उतनी अच्छी बॉलिंग होगी। यहाँ पर जितना अच्छे तरीके से विलायत का दम भरोगे, बॉलर दम लेता है फिर जाकर बॉलिंग करता है। जितना तुम यहाँ विलायत का दम भरोगे उतना मकाम तुम्हें वहां मिलेगा। फिर ये ना कहना क्यों मकाम कम मिला है, तुमने दम कम भरा है, तुमने दम कम भरा है। तुम जितना दम भरोगे उतना मकाम बड़ा मिलेगा। आए हमारे पुलिस साहब की तशरीफ फरमा है, दम भरना है, समझे? अब पुलिस साहब पहले आते तो कोई ये मिसाल देता कि मुजरिम को लाते हैं, मारते हैं, जितना मारते हैं उतनी ही हैसियत होती है, जितना मारते हैं उतनी ही हैसियत होती है, जितनी तकलीफ होती है उतना ही एडमिट होता है नहीं ऐसा? ऐसा है नहीं है? ऐसा है नहीं है? अल्लाह अकबर अजीजों, वहां पर अल्लाह कहेगा जुर्म कबूल कर, कबूल नहीं करेगा, कबूल कर, कबूल नहीं करेगा, नहीं। यहाँ पुलिस वालों के हाथ में लाठी होती है, अल्लाह के हाथ में लाठी नहीं होती। अल्लाह कहेगा कबूल कर, नहीं करना, कबूल कर, नहीं करना। जब नहीं करना है अब देख कबूल कैसे करवाता हूँ। तूने हाथ से गुनाह किया, हाथ की तरफ देख तो हाथ बोलता है, हाँ ये हाथ से गुनाह किया है। लेकिन अल्लाह ने गिरा भी। अब आइए यहाँ तक तो आपने सुना हुआ है, कुरान क्या कहता है? कुरान कह रहा है, मैं मंजर कशीफ कर रहा हूँ, बात आ रही तो कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत और पढ़ना है। मंजर कशीफ क्या कह रहा था मैं अभी क्या कह रहा था? जुर्म, मुजरिम, सवाल जवाब, ये है ना।
पुलिस का काम यही है, सवाल जवाब। जो मुजरिम एक बार चला अब आए, अल्लाह कहेगा फरिश्तों से, ये जा रहे हैं, रोको वक़िफ़ूहुम रोको इन्नहुम मस्ऊलून, उनसे सवाल करना है, उनसे सवाल करना है। अब मैं कहूँगा परवरदिगार वो सवाल है क्या जो उनसे कर रहा है, वो सवाल है क्या जो उनसे कर रहा है, वो है क्या सवाल? दुनिया में अल्लाह ने खाना दे रखा है, पानी दे रखा है, सांसें चल रही है, हर चीज हमें मिल रहा है क्या अल्लाह ये सवाल करेगा? नहीं करेगा। नेमत है, सवाल करेगा नहीं करेगा? अल्लाह ने मैं अगर किसी के घर मेहमान हो जाऊं, क्या पता कल मुझे बिदावत के लिए ले जाए, उसके घर में खाऊं, बेहतरीन इंतजाम करे बिरयानी वगैरह का, फिर मैं आ जाऊं दूसरे दिन इसी मजलिस में उसकी थोड़ी बहुत तौहीन कर दूं। वो शरीफ बंदा जब हमसे कहेगा कि तुमने हमारे घर में खाया हो, कहेगा नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए तो उसकी शराफत इजाजत नहीं देगी। घर में खिलाए हुए खाने के बारे में कहूं, उससे ये कहूं कि तुम घर में खा के आगे यहाँ भोग रहा है, नहीं। अजीज़ान गिरामी, शरीफों की शराफत इस बात की इजाजत नहीं देती। ये शरीफों की शराफत देने वाला मेरा शरीफ अल्लाह है। अल्लाह ये खाने का सवाल नहीं पूछेगा, अल्लाह ये सांस जो दिया है उसका सवाल नहीं पूछेगा, अल्लाह जिंदगी के ये तमाम नेमतों का सवाल नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? इन्नहुम मस्ऊलून, रोको इनसे सवाल क्या करेगा? मौला का सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि इन्होंने जो दम भरना था, ये विलायत का दम भरा है या नहीं भरा है? दम चाहिए, दम ना हो गाड़ी नहीं चलती। मेरे पास BMW है, मेरे पास मामूली है और फला फला कार है, दम है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है। अब पेट्रोल क्यों? 100 करोड़ की मेरे पास गाड़ी है, पेट्रोल किस लिए? पेट्रोल है तो गाड़ी चलने वाली है, चाहे वो 1 लाख की हो चाहे वो 1 करोड़ की हो, पेट्रोल का होना जरूरी है। इसी को कहते हैं दम, इसी को कहते हैं दम। ये दम ना हो गाड़ी चलने वाली नहीं। जन्नत में जाने के लिए दम की जरूरत है। यहाँ चाहे जैसे जी लो, एक किनारे हैदरी याली 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 मदद दम लेकर आवाज जाने के लिए दम होगा तो गाड़ी चलेगी। तो ये भी एक मुसीबत है, जितना दूर का रास्ता है इतना ही पेट्रोल चाहिए, है नहीं है? यहाँ से हैदराबाद 4 घंटे का रास्ता है, 300 किलोमीटर है तकरीबन, है तो इतना ही पेट्रोल चाहिए। अजीज़ान गिरामी, विलायत एक ऐसी चीज है, आज लेके जाइए निकला, विलायत एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दम है जो लम्हा लम्हा खुद ब खुद बढ़ जाता है, खुद ब खुद बढ़ जाता है। वो मोहब्बत विलायत ही नहीं है जो रुक जाए, जिस घड़ी विलायत रुक जाएगी मोहब्बत खत्म हो जाएगी, इसी को इस्तिलाह में क़यामत कहते हैं। विलायत बढ़ना छोड़ दे उसी को क़यामत कहते हैं। लेकिन विलायत का मंजर बड़ा अजीब है, मालूम है? बड़ा अजीब है, बहुत बड़ा अजीब है। जो जितना मोनाई होता है ना, हाँ बोले बोले, जितना मोनाई होता है
ہوتا ہے سوالوں کے گہرے میں اتنا ہی ہوتا ہے. معلوم ہے ابو ذر تجھے اگر معلوم ہوتا ہے ولایت سلمان کی کتنی ہے تو کافر کہنے گا. ابو ذر اگر تجھے معلوم ہو جائے سلمان کتنا مولوی ہے تو اسے قتل کرنے پر مجبور ہو جائے گا. قتل کب کرتے ہیں؟ جو مشرک سمجھتے ہیں. جو مشرک ہو جاتا ہے پھر قتل ہوتا ہے. اسلام میں قانون ہے, اسلام کا ایک قانون ہے. جو بھی مسلمان ہے, مسلمان ہے نا, اگر کوئی بھی مسلمان اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائے تو واجب القتل ہے. کیا ہے؟ واجب القتل. یہ اسلام کا ہے, اسلام کا نظریہ فیصلہ ہے. جو بھی مسلمان اسلام کے باہر چلے جائے واجب القتل. ابو ذر اگر تجھے معلوم ہو جائے سلمان کے ایمان کا وزن کتنا ہے تو تو کہنے کا کہ یہ ہر بات پڑے گا. یہ اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے, حدود نہیں ہے. ہر چیز کے حدود ہیں. بھائی جانا پر کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں ختم ہو رہا ہے, حدود ہے. آزاد کرنا اس دیوار سے اس دیوار تک حدود ہے. ولایت کا کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد بندی کر ہی نہیں سکتا. یہ مرتبہ. اچھا بتائیے سب سے زیادہ گہرا رابطہ کس کا ہے؟ اہل بیت کے گھرانے سے سب سے زیادہ گہرا رابطہ کس کا ہے؟ کون بتائے گا؟ اہل بیت سے سب سے زیادہ رابطہ آواز ہے فضا کی, سلمان فارسی کی. لیکن یہ بھی سلمان فارسی بھی بی بی فضا بھی کب تک ہے؟ باہر کے حد تک, کمروں کے اندر نہیں ہے, نماز میں نہیں ہے. نماز میں داخل ہے کوئی داخل؟ میں جانتا ہوں ایک شخصیت کو جو رسول کے نماز میں بھی داخل ہے. نہیں, اہل بیت کے حج کے بتا رہا ہوں. کون نہیں بتا سکتا ہے کوئی جو نماز میں بھی داخل ہے, نماز میں بھی داخل ہے. صرف ایک شخصیت ملتی ہے پوری تاریخ میں جو رسول کی نماز میں بھی شامل ہے. رسول نماز پڑھ رہے ہیں, معنویت کتنی ہوگی رسول کی, کتنی معنویت رسول کی کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا. وہاں پر بھی جبرائیل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم پروردگار ہے, قبلہ ادھر نہیں ادھر موڑ لو, قبلہ ادھر نہیں ادھر موڑ لو. معلوم یہ ہوا سب سے زیادہ گہرا رابطہ کس کا ہے؟ جبرائیل کا ہے. یہ پنجتن علیہ سے سب سے زیادہ گہرا رابطہ کس کا ہے؟ جبرائیل کا ہے. بہانے سے آتا ہے, وہی لے کر آتا ہے. کبھی چکی چلانے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی مبارکبادی دینے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی فقیر بن کر آ کر روٹیاں لے کے جاتا ہے, کبھی مسکین بن کر آ جاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی بہانے سے آ ہی جاتا ہے. اتنا گہرا رابطہ نماز کے اندر بھی انوالو ہو جاتا ہے, اتنا گہرا رابطہ ہے. لیکن حدود ولایت نہیں ہے. یہ کون ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. انہیں آسمانوں میں جبرائیل نے ایک مرتبہ چھپ کر زمین کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ زمین کو دیکھا. پوری زمین جبرائیل کے حوالے میں آ جاتی ہے. ہم نے ہر زمین کے ہر حصے کو ایک وقت میں جبرائیل دیکھ سکتے ہیں. جبرائیل دیکھے زمین میں, اچانک دیکھتے ہوئے کہا پروردگار سب سمجھ میں آ رہا ہے, ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جبرائیل کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ میں نہیں پہچان رہا ہوں ہے کون؟ منتا کل کسا, یہ کسا میں کون ہے؟ اللہ قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے ہم فاتحہ ومعدوہا ومعدوہا ومعدوہا. حدود ولایت نہیں ہے. جبرائیل جیسا ملک نماز رسول میں داخل ہو کر وہی بھیجتا ہے, وہی ابراہیم
काम करता है वो मलक भी नहीं पहचान सका, वो मलक भी नहीं पहचान सका। अजीब गरीब बात है, अजीब मसला है। वादी सूखी, लकड़ियां सूखे, ना दाना ना पानी ना खाना, कुछ नहीं। दो ही शख्स है, सलमान रिवायत करते हैं, या मैं हूं या अली है। अजीब वादी में चले गए, ना पानी ना दाना, कुछ नहीं। अचानक क्या देखा, एक परिंदा जिंदा है, टहनियों में बैठा हुआ है। सलमान ने कहा, हुजूर दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक दाना नजर नहीं आ रहा है। चले गए, वापस आए, परिंदा वही मौजूद था। काफी देर बाद पलटे थे, समझ में नहीं आया। कहा, मौला मसला क्या है, बात क्या है? इतनी देर तक बगैर दाना और पानी के कोई परिंदा जिंदा नहीं रह सकता, कोई परिंदा जिंदा रह नहीं सकता, तो ये परिंदा जिंदा कैसे बैठा है? मौला ने कहा, सलमान तुझे मैंने इल्म दिया, तू बात कर, तुझे मैंने, तू बात कर ले। वो इल्म मिला सलमान ने, परिंदों से, परिंदों की ज़बान से पूछा, भाई हम गए आए, इतनी देर तक तो बगैर पानी और दाने के परिंदा जिंदा नहीं होता। सलमान से परिंदे ने कहा, विलायत के 10वें दर्जे पर, ईमान के 10वें दर्जे पर फाइज हो, फिर भी सवाल करते हो। बात क्या है? जब मैं अली पर दूध भेजता हूँ तो भूख खत्म हो जाती है, जब इन पर भोजने वालों को लानत पड़ता हूँ प्यास खत्म हो जाती है। दुश्मनान अहले बैत पर लानत, दुश्मनान अहले बैत पर लानत। एक नारा हैदरी, या अली मदद हैदरी। लेकिन अल्लाह जब किसी को विलायत दे देता है, वहां तक पहुंचाता है। विलायत की बात है, अलग अलग मसले हैं, बातचीत कुछ अलग है, बातचीत कुछ अलग है। सूर्य की गुफ्तगू नहीं हो रही, अगर गुफ्तगू शुरू हो रही थी, अभी मैं इंशाअल्लाह सब हाथ में दे तो गुफ्तगू शुरू करने वाला हूँ। शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह को आबाद रखे। पैगंबर इस्लाम की हदीस है, जिसको मैं सलाम-ए कलाम करा दिया हूँ। ये अगर 15-20 मिनट थोड़ा सा मुकदमा भी नहीं था, ऐसी ही गुफ्तगू थी, इंतजार कर रहा था सब लोग आ जाए। आपसे रिक्वेस्ट 3:30 बजे आ जाओ, 4 बजे मुझे नंबर दे दो, फिर आप जैसा सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा मैं सुनाऊंगा। 4 बजे से लेकर 5:30 तक का प्रोग्राम इंशाअल्लाह तय करेंगे। इस टॉपिक पे गुफ्तगू चल रही है और टॉपिक बड़ी अच्छी है। टॉपिक का नाम ही जो है हमारा, बता दो क्या पढ़ते चले जाओ, बता दो तो फायदा नहीं है, बता देने से फायदा नहीं है, तो पढ़ते रहूंगा, आप टॉपिक को समझते रहिए। देखते हैं आप कितना हासिल कर सकते हैं, कितना आप खरीदेंगे, जितना आप खरीदेंगे कितना आप दे सकते हैं, बगैर किसी के विषय में। इसलिए कि जो है देखिए फज़ाइल जो है ना जिसके सुनने के बाद कैफ अगर कोई ना करे, समझो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। लाख भी कोई दुनिया की चीज हमारे पास ना हो, फज़ाइल जब सुन लेता है ऐसा महसूस होता है करोड़ों 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 मेरे पास है। कसम खुदा के जब ऐसा महसूस ना हो, एक लम्हे के लिए सोचना पेट में खराबी है या खून में खराबी है।
मालूम है आपको, वजह खिलकत कौन मकान, पैगंबर कौन है? वजह खिलकत कौन मकान है। ऐ पैगंबर तुझे खल्क करना मकसूद न होता, लौलाद तू न होता, तुझे न बनाता, लमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं अफ़लाक न बनाता, न ज़मीन का आसमान छाता, न आसमान का आशियाना लगाता, न तारों में दमक देता, न सितारों में चमक देता, न चांद होता, न चांद की चांदनी होती, न सूरज होता, न सूरज की गर्माहट होती, न समंदर होता, न समंदर में वो रवानी होती, न वो रवानी में जवानी होती, न उस जवानी में पीने वाले मछलियां होते। ये सब कुछ जो बनाया है, ये हवा, ये फिजा, ये तूफान, ये गर्माहट, ये सुकून से पिघलने वाली जमीन की पुष्ट, ये सब कुछ मोहम्मद तेरा सदका है, तेरा सदका है। अब वही पैगंबर की हदीस, वही पैगंबर की हदीस आपके खिदमत में मैं कलाम में करार दिया हूँ। उससे पहले सबूत के तौर पर तो मैंने कहा था ना, जिसके दिल में विलायत हो, सिर्फ नाम आ जाए, सिर्फ नाम आ जाए, फजीलत दूर, सिर्फ नाम मेरे मौला का आए। अगर इंसान खुश ना हो, मोहब्बत ना करे, कोई अगर दूर से भी एक लफ्ज़ से अली कह दे, नहीं दूर की बात दूर है। मैं बताइए एक और तरह लेके जा रहा हूँ, आयतुल्लाह बुरूजर्दी कौन? इमाम खुमैनी के भी उस्ताद, इमाम खुमैनी के भी उस्ताद, उनका जुमला कह रहा हूँ। अगर गलती से खरीदा है कोई सुन सकता है बात, समझो, अगर गलती से बोलूं ना बोलूं मेरे को फतवा ना लगे, अगर गलती से मेरी जबान से हीन नमाज अली निकल जाए, गलती से उठता है, मोमिन है, आदत कर ली है, उठते हुए अली, बैठते हुए अली, सोते हुए अली, तो मोमिन ने कहा जिसको अली कहने की आदत ना हो, बैठता है या अली, मुश्किल आई या अली, सब जगह या अली, सब जगह या अली, आदत हो गई है। अब आयतुल्लाह बुरूजर्दी कह रहे हैं, अगर गलती से मेरी ज़बान से नमाज की हालत में अली निकल जाए, तो मैं मेरी नमाज को मेराज समझूंगा। हमारा वही पढ़ना है, गलती से निकल जाए तो मेराज हो जाता है। मुझे एक साहब ने कहा कि अली नमाज में नहीं है, मुझे एक साहब ने कहा नमाज में अली नहीं है। मैंने कहा कितना बड़ा बदबख्त थे, कितना बड़ा बदबख्त थे जो नमाज में अली ना मिला, नमाज में अली ना मिला। अरे बिस्मिल्लाह शुरू होता है, बेटे नीचे उठता अली है, कहना सिरातल मुस्तकीम, सिरात में मुस्तकीम अली है, समझ में नहीं आया? कहना सिरातल मुस्तकीम, वो क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार वो रास्ते पर चला जिस रास्ते में नेमतें हो, जिस रास्ते में नेमतें हो। नेमत क्या है? नेमत क्या है? उसने फरमाया सबसे बड़ी नेमत जन्नत हक है, अली हक है, जहां जहां हक है
वहाँ अली है। मुझे अली नजर नहीं आता, दो लोगों को अली नजर नहीं आता। नहीं, कुरान की मुझसे कहूँ तो 3 लोगों को अली नजर आता। कुरान कह रहा है 3 लोग कभी भी हक के रास्ते में नहीं आ सकते, क्योंकि अली हक है, हक अली है। हक के खिलाफ जो होगा अली के खिलाफ होगा। कुरान कह रहा है 3 कभी भी अली वाले हो नहीं सकते। एक जो काफिर हो, वो जो मुशरिक हो, 3 जो मुनाफिक हो। अब मालूम है हमारे आने की रात से सुन सकोगे, अली ने कई जंगें लड़ी हैं, जितने भी जंगें लड़ी हैं या काफिर से लड़ी है, या मुशरिक से लड़ी है, या मुनाफिक से लड़ी है। पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, अली ने जंगें 3 से लड़े हैं। मैं एक नाम बताता हूँ, तुम बता सकते हो किससे? पहली जंग बद्र किससे लड़ी गई? एक मंजिल तक लेकर आना चाह रहा हूँ, किससे लड़ी गई? सीखो किससे? और ये जोर से बोलिए, मुशरिक से। किससे लड़ी गई? मुशरिक से। थे कौन? मक्के वाले। किसकी वजह से लड़ी गई? अबू सुफियान की वजह से। थे कौन? मुशरिक। दूसरी जंग अरब मंजिल पर, और जंग और लड़े कौन? इस्लाम। किससे? मुशरिक से, काफिर से, दोनों थे। कौन थे? सरदार कौन था? अबू सुफियान। बोलो भाई, सब जानते हैं कौन था? अबू सुफियान। कौन था? अबू सुफियान। मालूम हो रहा है ना? काफिर, मुशरिक। अभी 2 तक चल रहा हूं और आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तीसरी जंग खंदक। कमांडर कौन? यही कमीना। कौन? अबू सुफियान। कौन? अबू सुफियान। चौथी जंग में भी जाओ ना, चले जाओ, वो खाए वहां कौन? मरहबा अंतर। कौन? काफिर। जो रसूल को ना माने वो काफिर, जो रसूल को ना माने काफिर। पहले वाले में अल्लाह के साथ किसी को बुलाते थे, वो थे मुशरिक। 5वीं जंग में आने के बाद काफिर। अली ने लड़ा किससे? मुशरिकों से। किससे? काफिरों से। मैं दलील है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। अब आ जाओ, उसके बाद जो जंग हुई मौला कायनात की अपने हुकूमत में चमन, मेहरबान, ये किसकी लड़ी गई? रिश्ते को रिश्ता मिलाओ। अबू सुफियान की वजह से जंग। मुशरिक था, मुशरिक था अबू सुफियान। जंगे औद में कमांडर, मुशरिक था खंदक में कमांडर। क्यों मुशरिक? रसूल को रसूल नहीं मानता था। अब रसूल ने कह दिया था मेरे बाद यह है कमांडर, मेरे बाद यह है खलीफा। अब जंग हो रही है सिफीन में, देख लो किसके फर्जंद किसके यहाँ आए हैं, आया है। और गिरामी खून ताहिर था, मुशरिकों से लड़ता रहा, खून ताहिर था, मुताहिर था, काफिरों से लड़ता रहा। अब वही खून जो काफिर के पास था, वही खून मुनाफिक के पास मुंतकिल हुआ। शादी मालूम कहाँ तक मेरी आवाज गई है, समझ में आई बात नहीं? जंगे सिफीन किसके मुकाबले में थी? जंगे सिफीन माविया के मुकाबले में। कमांडर कौन? माविया। लीडर कौन? माविया। इधर कौन? इधर कौन? इधर 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 मौलाए कायदा। इधर मौलाए कायदा। मौलाए कायदा कहाँ थे? बद्र में इस्लाम के साथ, रसूल के साथ, ओहद में रसूल के साथ, खंदक में रसूल के साथ, खैबर में रसूल के साथ, हर जगह रसूल के साथ। कहीं भी देखो रसूल के साथ, मक्के में रसूल के साथ। मकाम इतना बुत तोड़े तो रसूल के दोस्त
کل 4 بجے مجھے نمبر دے دو پھر فضائل پڑھوں گا. میں ڈر رہا ہوں کہ فضائل کا شوشہ چھوڑوں تو سمجھانے کے ٹائم زیادہ لگ جائے. میں بہت محنت سے پڑھتا ہوں, گہرائی میں جاتا ہوں, سوچ رہا آپ کو بھی گہرائی میں لے کر جاؤں. فضائل کی اتنی گہرائی ہے معلوم ہے آپ کو. قرآن ظاہر ہو امیر باطن ہو عمیق. قرآن کا ظاہر تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا, باطن اور سمجھ میں نہیں آتا, اس کا باطن اور سمجھ میں نہیں آتا. علی ایسے ہی ہے, علی ایسے ہی ہے, ظاہر علی ہے سمجھ میں نہیں آتا, باطن اور سمجھ میں نہیں آتا, باطن اور سمجھ میں نہیں آتا. ایمان جتنا قوی ہوتا ہے علی اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے. ایمان تو نہیں آتا ہے پھر علی سمجھ میں آتا ہے. تو انشاءاللہ گفتگو ہمارے کل سے ہوگی, وقت بالکل کم ہے. میں حدیث پھر پڑھ لیتا ہوں پیغمبر کی, اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَامٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُوا أَبَدًا. یہ حدیث پر گفتگو ہوگی کل سے. پیغمبر نے فرمایا حسین کا قتل آگ ہے. کیا ہے؟ حسین کا قتل آگ ہے. شہادت امام حسین گرماہٹ ہے, آتش ہے, آگ ہے. فی قلوب المؤمنین. کس کے دلوں میں؟ کس کے دلوں میں؟ علی والوں کے دلوں میں. جس کے دل میں علی ہے اس کے دل میں حسین کا غم آگ. لا تبردو ابدا, کبھی بجھنے والی نہیں ہے. یہ ٹاپک, یہ حدیث حسین اور آگ اور مومن, ان باتوں میں نہیں. حسین غم آگ مومن کا دل. دل میں آگ تھی, اعلان مجلس کو بھی تسلیم تھا. قسم خدا کی اگر آگ نہ ہوگی تسلیم تھا. اس نے بلوایا, کون بلا رہا ہے؟ ہزاروں کی مجلس سے ہم نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کمائے ہوئے پیسوں سے تبرک بانٹتے, کماؤ پیسے, جاؤ گلی میں کھڑے ہو بانٹو. کوئی بانٹتا ہے؟ اتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں. چونکہ دل میں آگ ہے, قتل حسین ہے. یہ آگ مجبور کرتی ہے جو کچھ ہو لٹاؤ. اگر نہیں لٹا رہے ہو نا, تھوڑی دیر کے لیے رکو اور سوچو میں پیسے ہوئے حسین کیوں خرچ نہیں کر رہا ہوں. سوچنے کا مقام ہے. میں میرے حسین کے کیوں خرچ نہیں کر رہا ہوں. سوچنے کا مقام ہے. اس لیے کہ ضرور امام نزدیک ہے. جو غم حسین میں خرچہ نہیں کرتا, کیا گارنٹی امام زمانہ کے ظہور کے بعد اپنے بچوں کو امام کے لیے قربان کرے. آج جب مولا ہے آنے کے بعد پہلے اپنا جوان بیٹا کو کر دیتے. جو حسین کے غم میں خرچ کرتا ہے اسے عادت ہوتی ہے. مولا جوان بیٹا لے لو, مولا کیا چاہیے لے لو, مولا در لے لو, مولا دربار لے لو, مولا خون کا آخری قطرہ تمہارے اوپر فدا ہے. کب کہو گے؟ جب حسین پر خرچہ کرو گے. حسین پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو, جتنا ہو سکے خرچ کرو. اس محرم میں 10 دن میں کم سے کم ایک مجلس اپنی پڑھاؤ, ایک مجلس اپنی خود پڑھاؤ. ایک مجلس میں نہیں پڑھا سکتے تو آؤ آزاد خانوں میں تبرک بانٹ دو. اس لیے کہ مولا آپ کی رعیت میں ہے. مولا معلوم ہے امام حسین پر گریہ کرتے کرتے اگر کوئی ظہور امام کے لیے دعا نہ کرے, امام زمانہ کہیں گے یہ کیسا میرا چاہنے والا ہے.
مجلس کے اصلی والے اور کلمہ بولتا ہے جہاں بھی مجلس کا اعلان ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے مجلس کے اعلان کے فوراً بعد میری جدہ حسین کی ماں رخیہ ماں مجلس میں پہنچ جاتی ہے کہ آپ یہ دوبارہ ہے کہ مجلس میں زیادہ ان سے پہلے پہنچے ازاداروں جلدی پہنچا کرو مجلس پہ آ جاؤ اس لیے کہ رومال لے کر زہرا بتائی کس کے آنسو لے آج دو محرم ہے لشکر مکے سے کربلا کی خبر آج دو محرم ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے دوسری ہے خط پہنچا ہر کو خط ہر کو پہنچا ہر نے خط کھولا ابن زیاد کی طرف سے تھا ان کو وہاں اٹھاؤ جہاں پانی نہ ہو ان کو وہاں اٹھاؤ جہاں کوئی بستی نہ ہو ان کو وہاں اٹھاؤ جہاں کوئی گاؤں نہ ہو وہاں اٹھاؤ دور دور تک تازہ پانی والا کوئی نہ پہنچ پائے کہاں اٹھایا جائے اور میں دیکھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا کہا بیٹھا یہ محنت کی عرض ہے یہ نہیں اٹھاؤ انہیں یہی پروگرام دے دو پہنچا کہا حسین خط ملا ہے انہیں زیاد کی طرف سے انہیں بیدون میں دانا پانی جہاں نہ دانا ہو نہ پانی ہو وہاں ان کا لے کر کہا گیا ہے حسین نے حاصلہ کے نہ کرنا ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے گھوڑے کو ٹکان دیا گھوڑا ہلا تک نہیں پھر حسین وہاں اترنے کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اترنے کے بعد فوراً کچھ لوگوں کو طلب کیا جو گزر رہے تھے ادھر آؤ پہنچنے کے بعد کا مولا ہم کہیں دیکھے ہیں مدینے سے تو نہیں آ رہے ہیں کہا بھائی حسین ہو پہلوں میں نہیں گیا کیا بات ہے مولا یہاں تشریف لائے بس یہ بتا اس زمین کو کیا کہتے ہیں یہ بتا اس زمین کو کیا کہتے ہیں کہنے والے کو چار نام بتایا اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے مولا اس کو شبد الغراب کہتے ہیں اور بھی نام ہے مولا اس کو نئے نواب بھی کہتے ہیں مولا اس کو کرو بنا بھی کہتے ہیں اس کو کرو بنا بھی کہتے ہیں معلوم ہے ان لوگ کی کشتی نہ رہی تھی اچانک کشتی میں زلزلہ آیا کشتی ہلنے لگی لوگ کہا پروردگار یا میری کشتی تو ہل رہی ہے آواز آئی لو یہ نشیب کربلا ہے یہ کربلا کی وادی ہے جہاں نبی گزرا ہے موسیٰ پیغمبر کے بارے میں ملتا ہے چلتے 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 ٹھوکر لگی موسیٰ گرے اٹھے خون کا فوارہ کوٹے سے نکلا پروردگار یہ کون سی زمین ہے جہاں پر دل مضطرب ہے جبرائیل آئے موسیٰ یہ کرو بنا اللہ تعالیٰ اس میں آواز آئی حسین بہن زینب بلا رہی ہے کہ اعلان کیا بات ہے کہ بھیا یہاں مجھے خون کی بو آ رہی ہے بھیا اچانک آواز چلی میری رنا ہلی بھیا یہ زمین کون سی ہے حسین آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہے میں گزارا یہ آخری مقام حسین کا ہے اتارو اس سواریوں کو سواریاں اتری اللہ کو کوئی سمجھاتے سواریاں اتری ساتھ رات کو ہمیں پانی یہاں ہے خیر نصب کریے خیر نصب ہوئے سب سکون سے تھے آزاداروں مختلف دور تھے کبھی زینب تھی کبھی حسین تھے اچانک ایک مرتبہ مولا اکبر
گیا ہے. آنے کے بعد کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے خواب تعریف تھا. بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے جہاں تک نکال گئی وہاں تک خون ہے. خون میں دیکھتا ہوا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. حسین گریا کرنے لگے گریا کرنے لگے. ہمیں حقیقی عطاداروں میں شمار فرما. اے اللہ ہمارے عطاداری کو بناتا قبولیت میں درجہ قبولیت عطا فرما. مالک منتقم خون حسین امام زمانت اور فلاسفی کو خشنود فرما. مالک ہمارے آنسوؤں کو اس لائق بنا کہ رمال فاطمہ میں جگہ پائے. ماننے والے پروردگار اللہ بیمار و شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. مالک اقبال کی ہے اقبال بار کرنے جو بے گھر ہیں انہیں صاحب خانہ قرار دے. مالک یہ محرم کے صدقے اے اللہ جن کے گھر نہیں ہیں مالک ان کے اپنے گھر ہوتے ہوئے ان توفیق عطا فرما. اگلے سال ان کی جنت مجلس عطا فرما. اللہ ہمیں ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ زندگی عطا فرما اور وہی ولایت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما. ہمارے پروردگار ہمارے امام زمانہ کو ضرور میں راضی فرما. کتنے لوگ شریک ہوئے ان سب کے شرعی حوائج کو ادا فرما. ہمارے پروردگار امام زمانہ کو ضرور میں راضی فرما. خاص اصحاب نبی شمار فرما. وہاں مجلس بھی شروع ہو رہی ہے. اگر جلدی آ جائے تو وہاں پڑھا دیں. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى جدك رسول الله وعلى أبيك أمير المؤمنين وعلى أخيك وعلى أختيك زينب وكلثوم. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما بأرض الكوس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. الأمان 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 من فتن آخر الزمان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.